प्रसार करुछु कवि विश्वनाथ खुंटियाकृत विचित्र रामायणर 37तम भाग। संगीत प्रफुल्ल चंद्र बेहेरा, प्रयोजना डॉ शांतनु कुमार रथ। रामଙ୍କ साहस प्रदान फल सुग्रीव बाली सह युद्ध करने प्रस्तुत होइछन्ति। प्रथम थर युद्ध रे बाली सुग्रीव एकाभली दिसुथिबारु श्रीराम बाली को बध करि पारि नाहंती। पराजित होई सुग्रीव फेरिछन्ति एवं रामଙ୍କ ऊपर अभिमान करिछन्ति। पुनश्च रामଙ୍କ द्वारा साहस पाई द्वितीय थर सुग्रीव जाई बाली सह युद्ध करिछन्ति एवं रामଙ୍କ बाण रे बाली निधन होइछि। देव आम्भे देखिलु देखिलु सुग्री रामंकु कहिले रावण ने बाकाळे देखी आम्भंकु भूषण पकाई देले राम बोलंती आण विलंबर के बण कारण सुषेण रामंकु बोइले हाघेन देखी श्रीराम लक्ष्मणंकु बोलंती सीतांक टिकी भूषण लक्ष्मण बोइले नुपुर चिन्हई न चिन्हई मुए मान राम अश्रुलोचन सुग्री सहिते कले रोदन पुणी होइले धैर्य मन देखी रखाइले आय मान बोलंती राम सुण सखे सुग्रीव मित्रर जेतेक गुण तुम्भे आम्भे सेही काଳରେ जानिबा मारिबा जेबे रावण आहे कपि ईश्वर आम्भ तुणी रे जेतेक सर सर्प प्राय तेज प्रखर विषि बोले काल मृत्यु कर मितहे गला मो बई देही चांडाल रावण नेला चोराई सीता साड़ी चूड़ी हृदय नदी विकले राम गद गदे कांदी आहा से जानकी मो प्राण सम निर्लज जीवन न नेला जम मित हे गला मो बई देही भ्रुलता काम धनु आकार नयने रखिछि कुसुम सर चंद्रमा बदन अति सुंदर काहि लुचाइला सजनी मोर शिरीष अंगी कुरंगी नयना गिरीश स्तनी से पीक बचना मित हे गला मो बई देही
চারু সুকুমারী নব বয়সী ক্ষীণতনু পুଣି ସେ ମୀନ ଦୃଶୀ ଆହା ଦଇବ ଏହା ପୁଣି କଲା ପିଣ୍ଡ ରଖି ପ୍ରାଣ କେ ଘେନି ଗଲା ମୃତ ହେଇଗଲା ମୋ ବୈଦେହୀ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହେ କପି ରାଜନ ଶୁଣ ଶ୍ରୀରାମ ଚରଣେ ଏବେ ସେ ରାମ ହେଲେ କୁମ୍ଭର ଶରଣ ଯେ ମନ୍ତେ ଏବନିତା ପାଇବେ କହ ତହିଁର କାରଣ। ସୁଗ୍ରୀବ ଲଇ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଖୋଜି ପାରଇ ତ୍ରିଭୁବନ ହେ ନାହିଁ ବାନର ବଳ ଲୁଚିଣ ଅଛି ଏଥି ବାଳି ଭୟରେ ମିତ୍ର ହୋଇଲି ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଏଡ଼େ ଅସମୟରେ। ରାମ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଆମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଉ ତୁମ୍ଭର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେ କରିବା। ଶୁଣି ସୁଗ୍ରୀବ ରାମ ଶ୍ରୀଭୁଜ ଧରି ଏକାନ୍ତେ ବେନି ମିତ୍ର ବସିଣ ଯେ ବହୁ ବିଚାର କରି ସୁଗ୍ରୀ କହେ ଭରସା ନୁହୋଇଛି ଦୁନ୍ଦୁଭି ସବ ଫିଙ୍ଗି ତେଲେଟି ହେ ଦେବି ଯିବି ମୁଁ ପ୍ରତି ପାରିସତେ କବେଳ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି ସେ କାଳୁଙ୍ଗିରି ସମ ହୋଇଡ଼ ସେ ଅସ୍ତି ପଡ଼ି ରହିଛି। ହେମନ୍ତ କହି ଅସ୍ତି ପାଶକୁ ନେଲା ଏହି ସେ ଅସ୍ତି ବୋଲି ରାମକୁ ଦେ ସୁବି ଦେଖାଇ ଦେଲା। ରାମ ଚାପିଲେ ବାମ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠି ମୁନ ବୋଲଇ ବିଶି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ସେ ଯେ ଗଲା ଶତ ଯୋଜନ। ହସ୍ତି ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ଦେଖିଳ ସୁଗ୍ରୀବ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କର୍ଣ୍ଣରେ କହିଲା ମିତ୍ର ନ ଜାଣିବେ କି ସେ ବୋଇଲା ଶୁଷ୍କ ହୋଇଣ ପାର କାଣୁଥିଲା ମୋର ମନକୁ ନଇଲା ରେ ସାଲୁ ଯେବେ ସାତ ସାଲୁ ସାଳେ ପିନ୍ଧିବେ ମିତ୍ର ତେବେ ସିନା ଶାଢ଼ୀ ବାନ୍ଧିବେ ବାଡ଼ି ସମବଳ ତେବେ ସେ ଜାଣିବି ବୃକ୍ଷ ମର୍କଟ ବନ୍ଦିବେ ସାଲୁ ଯେବେ
ସାତ ସାଳୁ ସାଳେ ପିନ୍ଧିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହନ୍ତେ ଶ୍ରୀରାମ ଜାଣିତା କୋଦଣ୍ଡେ ଗୁଣ ଚଢ଼ାଇଲେ କାଣ୍ଡ ବାଛିଣ ଗୁଣେ ବସାଇଲେ ପିନ୍ଧନ୍ତେ ଶପଥ ଶାଳ ଫାଟି ସର ଆଷାଢ଼େ ଉଲସାଇଲେ ସେ ଶ୍ରୀରାମ ତାହା ଦେଖିଲ ସୁଗ୍ରୀବ ହରସ ପାଦେ ପଡ଼ି ବୋଲଇ ମୋର ଦୋଷ କ୍ଷମା କର হে অযোধ্যা ঠাকুর সংশয় কল বিনাশ হে শ্রীরাম তা দেখিল সুগ্রীব হরস আলিঙ্গন করি শ্রীরাম পুছন্তি সোদর কিম পাই বৈরি সুগ্রীবলে দোষ নাহি মোহরে জ্যেষ্ঠ ভাই হই মো বনিতা নেই দেইছি বাহার করি ও দেব পূর্বে মায়া বিদত্য যে অইলা রাত্রে বাড়ি কি সমর মাগিলা বেনি ভাই আম্ভে বাহার অন্তে দেখি সেই বাহুড়িলা হে ও দেব পূর্বে মায়া বিদত্য যে অইলা বেনি ভাই আম্ভে বুড়ান্তে ডরিছে বিবর ভিতরে পশিলা তাহা দেখিবারি মতে বইলা মোর আসিবা যায় তুবারে থিব বলি বিবরে পশিলা হে ও দেব সম্বৎসরে মুজগির রহিলি তই সংকেত কিছু ন পাইলি যেতেবেলে হেলা রুধির বাহার বাড়ি মলা ভয় গলি হে ও দেব সম্বৎসরে মুজগির রহিলি। ଶେଷ ହେଲା କବି ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆକୃତ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣର 37ତମ ଭାଗ। ଏହି ଭାଗରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ କରୁଣାକର ସେଠୀ, ସୁକାନ୍ତ କୁମାର କୁଣ୍ଡୁ ଏବଂ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ। ପ୍ରଯୋଜନା ଡକ୍ଟର ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ରଥ, ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସହଯୋଗିତା ଅଭୟ କୁମାର ଦାସ। आकाशवाणी कटक आमर परवर्ती कार्यक्रम गीत गीतिका शुणिपारे
ଟିକିଏ ପରେ। ଦିଦି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆଇରନ୍ ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ବଟିକା ଖାଇବାକୁ ଦିଆ ହେଉଛି ତାକୁ ଖାଇବା କଣ ନିହାତି ଦରକାର? ହଁ ରାନୁ, ନିହାତି ଖାଇବା ଦରକାର। ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ରକ୍ତହୀନତା ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡାଇ ଦିଆ